अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे सब देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि जी चाय का कप आ गया साथ। तो मैं ऐसे ही घर में काम कर रही थी, किचन से अभी फ्री हुई तो चाय बनाई। तो ऐसे बस एक चीज़ आई आपके साथ शेयर करने को दिल कर रहा था कि बचपन से एक चीज़ जो थी ना वो हम देख रहे थे। हमारी जो ननिहाल की फैमिली है ना, वो बहुत ही छोटी सी है। तो अम्मी लोग बस दो तीन बहन भाई, तो उनके भी आगे से बस दो दो तीन तीन बेटियां और एक एक बेटा, सब खाला लोगों का। मेरे मामू भी जो थे वो भी एक ही हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। तो हम बचपन से देखते आ रहे थे कि हमारी जो नानी अम्मी थी ना, वो हमारे मामू को बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल देती थी, बहुत ही ज़्यादा। और हमारी अम्मी लोग भी, लाइक खाला और अम्मी और ऐसे सब। तो आगे फिर जब खाला का बेटा था, खाला भी अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा प्रोटोकॉल देती थी। इतना उसको ख़ास एक अलग से उसको कि हाँ, मतलब मेरे बेटे को ऐसे, बेटी को आवाज़ दे के कहना ना कि जी अभी अपनी बेटी को पुकारना कि भाई के लिए ये कर दो, भाई आ गया बाहर से, इसको चाय दे दो, भाई के कपड़े इस्त्री कर दो, भाई को ऐसे कर दो, ये वो। और फिर जी कहा जाता है कि फिर मतलब हमारा भाई था, वो उसके साथ भी सेम यही सिचुएशन थी। फिर अभी रिसेंटली कुछ ऐसे हुआ कि मेरा जो भांजा है ना, वो मेरी बहन उसके बारे में ये बात कर रही थी, ये तो खुद उठ के पानी भी नहीं पीता ना। अभी मेरी भांजी, एक मेरी भांजी है, वो बहुत ही ज़्यादा मेरी लाडली है। तो वो मैं गई हुई थी, तो वो मेरा जो भांजा था ना, वो उस पर ज़रा रोब डाल रहा के पानी दो मुझे उठ के। मैंने उसको बोला, मैं कहा वो नहीं उठ रही, खुद ही उठ के लो। तो वो मेरी बहन ने ना बड़े ऐसे बोला, कहती ये नहीं लेता खुद ही, वो यही देती है इसको और यही सारा इसका काम करती। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा क्यों भाई, ये क्या है ये? मतलब वो आगे से मुझे कहती नहीं, ये लड़कियों के करने वाले काम होते हैं, लड़की ये करेंगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा। मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो बस मैं एक चीज़ आप लोगों से ये शेयर करना चाह रही हूँ, पूछना भी चाह रही हूँ कि क्या वाकई ऐसे होना चाहिए? क्या ये चीज़ ठीक है? क्या मेरा ख्याल है कि लड़कों के लिए ये चीज़ बाइस शर्म नहीं है कि वो भी इंसान है, अपने काम वो खुद क्यों नहीं कर सकते? वो उनमें ऐसी क्या कमी है कि वो औरतों वाले काम औरतों वाले कैसे हो गए ना? वो जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने काम करते थे, ठीक है, यहाँ तक के वो अपने कपड़ों को पैबंद तक लगाते थे, ठीक है। तो हमारे तो खैर आजकल के तो जो लड़के हैं ये तो सोच भी नहीं सकते इस चीज़ के बारे में कि लड़की अपने कपड़ों का कोई बटन उनका टूट जाए या कुछ ऐसे टांका वांका वो लगा लें। तो जब लड़कियां सारे लड़कों वाले काम कर सकती हैं, बाइक चला सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, पैसा कमा के ला सकती हैं, और माँ बाप बेटों को इतना कोई ख़ास चीज़ बना के बताते हैं। इनफैक्ट मुझे उस टाइम पे बहुत ही दुख होता है जब कोई माँ बाप अपनी बेटी को बेटा कह के बुलाता है। बेटा, बेटा क्यों उसको कहा जा रहा है? उसको बेटी क्यों नहीं कहा जा रहा? उसको बोलो कि हाँ तुम मेरी बेटी हो, तुम, मतलब ऐसे ऐसे करके उसको पुकारे, उसको फील हो। उसको बेटा क्यों बनाया जा रहा है? और अगर आपको लगता है कि बेटा कोई इतनी ही आला चीज है तो भाई उस बेटे को देखो तो सही। वो तो बेचारा, आपने तो उसको इतनी अहमियत दे छोड़ी, इतना बादशाह सलामत बना छोड़ा कि वो बेचारा उठ के खुद पानी भी नहीं पी रहा, वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो बेटियां, आप बेटियां पढ़ भी रही हैं, बेटियां घर के काम भी कर रही हैं, बेटियां आपके आपके मतलब अगर आपने अपने बेटे को वैसा बना दिया है तो आपके बेटे के नाज नखरे भी उठा रही हैं, वो सारा कुछ कर रही हैं। देखें कि एक औरत कितने काम करती है। मैं कहती हूँ अगर एक औरत के आई थिंक 10 हाथ भी होते ना, वो अपने 10 हाथों से मसरूफ हो जाती। बास टाइम मैं सोच रही होती हूँ, कह रही होती हूँ कि अगर दिन में 48 घंटे भी होते ना, तो मेरा ख्याल है वो 48 घंटे भी एक औरत के लिए कम पड़ जाने थे इस दुनिया में। जितने हमारे मुआशरे में एक औरत को काम दे दिया जाता है उसको करने के लिए, उसको सारा कुछ देखने के लिए, लेकिन एक चीज जो उसको नहीं दी जाती वो होती है इज्जत, वो होती है अहमियत। बेटियों की, औरतों की अहमियत कहाँ है हमारे मुआशरे में? हम कब सीखेंगे ये चीज़ कि मर्द और औरत बहुत सी चीज़ों में बराबर हैं?
اللہ تعالیٰ نے صرف مرد کو تھوڑی سی اہمیت دی ہے اور اس کو تھوڑا سا درجہ اس کا اوپر رکھا ہے، لیکن عورت کو اتنا نیچے نہیں گرایا جتنا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ اس چیز کو لے کے آ جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ ایک عجیب سا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں. اپنے بیٹوں کو استغفر اللہ نعوذ باللہ معذور نہ بنائیں، ان کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، ان کو خود مختار بنائیں. اگر اس کی بیوی گھر میں نہ ہو، بیٹی گھر میں نہ ہو، ماں گھر میں نہ ہو، انفیکٹ وہ اٹھ کے اپنے لیے کچھ کر سکے، وہ اپنے کپڑے دھو سکے، وہ اپنے لیے کھانا بنا سکے، وہ کچھ کر سکے. اپنے بیٹوں کو قابل بنائیں. میں کہتی ہوں اپنے بیٹوں کو بیٹیوں جیسا بنائیں، جیسی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، جیسی اللہ تعالیٰ نے عورت بنائی ہے. مرد ایسا نہیں ہو سکتا. مرد بہت کمزور ہے اس معاملے میں، عورت سے بہت سال صدیاں پیچھے ہے. اپنے بیٹوں کو اہمیت دیجیے، بیچاروں کو. ٹھیک ہے، وہ بیچارے ہیں، میری نظر میں وہ بیچارے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اٹھ کے پانی نہیں پی سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے، شو گڑ گڑ کر کے موٹر سائیکل چلائی، وہ گئے اور بس آئے، شوقی ماری، جوتا اتارا، پانی دے دو، کھانا دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو. یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. مزہ وہ ہے چولہے کے آگے کھڑے ہو نا گرمی میں، کھانا بناؤ، سرو کرو سب کو، پھر برتن سمیٹو، دھو. اس کے بعد سب سے مزے کی چیز، باتیں سنو. لڑکے کبھی کر سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. لڑکوں کو قابل بنائیں، اپنے لڑکوں کو اپنی بیٹی کی مثال دیں، ان کو بتائیں، ان کو ان کے ساتھ کام پہ لگائیں، ان کو سیلف میڈ بنائیں، ان کو بولیں بیٹا اپنا کام خود کرو، اپنی پلیٹ اٹھاؤ، وہاں سے کھانا ڈالو، لے کے آ کے بیٹھو، کھاؤ. پانی چاہیے پانی بھی ساتھ لو، کھانا کھا لیا جا کے اپنی پلیٹ کو واش کر کے رکھو. یہ ساری چیزیں اس کو سکھائیں. اگر وہ چھوٹے لڑکی ہیں، اسکول سے آ رہے ہیں، یونیفارم اتارے ہیں، ان کو بولو بیٹا اپنا یونیفارم خود ادھر ہینگ کرو، بہنا نہیں کرے گی. یہ چیزیں اپنے بیٹوں کو خدا را سمجھائیں. اپنے بیٹوں کو اتنی ان کی عجیب لائف نہ بنائیں کہ وہ محتاج ہو کے رہ جاتے ہیں. عورتوں کے محتاج ہیں مرد آج کل کے زمانے میں یہ چیز کہوں گی. حالانکہ میں نے کبھی یہ چیز نہیں بولی کہ مرد اچھا یا عورت اچھی، میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں دونوں چیزیں برابر ہیں. لیکن آج کل کے زمانے میں اگر مرد کمزور ہے تو وہ ان کے پیرنٹس کی وجہ سے. پیرنٹس اس چیز کے اوپر غور کریں. باقی اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، چلے معذرت خواہوں اس چیز کے لیے. باقی سب اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.